guys! So, welcome back to General Acts. Like and subscribe below this video. Okay guys, now we're talking about old money, baby! Old money of the Philippines. So, like this one! Tingnan nyo! Sa aginaldo to guys! Tingnan nyo guys, real to, real. Basta real to guys, no? Real to. Bakit hindi naman siya yung tingnan nyo! Hoy, Owen ha? Tingnan mo, Owen. Nami, no? Mas lugi ka pa sa akin, men. Ari, no? Ari po. Si Manbil Quezon. Ari pa ginuwi, no? Ito ba? Ito si sabi namin. Ay, 1,000. Oh, yeah, boy. Si Manuel Rojas pa din to, guys. So, oy, Ben! Tingnan nyo! Dalok! Dalok ko, eh. Sabi ako. Pa! Wow! Boom! At guys, meron pa tayong dami, guys. Oh, guys. Oh, yan, oh. Oh, yan, oh. Guys, binili namin to sa Lazada! Okay. Lazada! Lazada naman talaga! Okay, guys. Separate natin. Ba't sa electric pan, be? Okay. Okay. Idala ko tayo sa school bukas. Kasi baka idala ko rin sa school bukas, guys. Ali guys, so, idala ko sa school to bukas. Pakita ko to kay Owen. So, okay guys, so pakita nyo na to. Pero guys, meron pa akong dami. Yung mga coins dito, meron akong mga coins na parang luma. Nakita na yun. So, dami akong dami. At napapawis. Oh my God! Nakasuot ko pala ang uniform ko. Okay lang na. Pero guys, tatapos na yun ang video ko kasi ito lang ipakita ko sa iyo eh. Okay, guys. Okay. Guys, don't forget to like and subscribe. Peace out, boy!